और बेहतरीन सदक़े जारिया है। जनाब कारी मुनव्वर साहब आपके रूबरू है और अपने जो है गुजारिशात से आपको नवाजना चाहते हैं। जनाब कारी मुनव्वर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم